नमस्कार। उच्च रक्तचाप एटा एमिति एक समस्या जहाकु नै समस्ते चिंतित, किंतु जदि एहार मूल कारण को ठीक भावे बुझी हुए तेबे औषध बिना भी एहाकु नियंत्रण करिहेब। तेबे आजिर एही आलोचना रे आसंतु सेही प्राकृतिक उपायगुड़िक विषय टिके गभीर भावे जानिबा। आसंतु सीधा गोटे प्रश्नरू आरंभ करिबा। कौन लागुछि हाई ब्लड प्रेशर कौन सतरे गोटे रोग? यार उत्तर शुणिले हुए तो टिके आश्चर्य लागि पारे। उत्तर हेउछि ना, उच्च रक्तचाप निजे गोटे रोग नुहे, यह बरं शरीर देउथबो गोटे वार्निंग साइन बा चेतावनी संकेत। जानिछंती यह ठीक से बरफ पहाड़ भड़ी जार टिकिया अंश ऊपर को दिसे, किंतु प्रकृत समस्या माने आम शरीर भितर थिबा मेटाबॉलिक इनबैलेंस ताहा पानी तळे लुचि रही थाए। अच्छा, तेबे जदि हाई बीपी गोटे रोग नुहे ताहले आ प्रकृत रे कोन? ए कथा जानिबाकु हेले चालंतु प्रथमे बुझिबा जे ब्लड प्रेशर जिनसटा केमती काम करे। बहुत सरल भावरे कहिबाकु गले आम हृत्पिंड जेतेबेले रक्त को पंप करे सेतेबेले सेही रक्त आम धमनीर कांथ उपरे जो चाप पकाए ताकू ही रक्तचाप कुहा जाए। एही चाप जोगु ही शरीरर कोण अनुकोण को अम्लजान आउ पोषक तत्व पहुंची पारे। तेणु एहा आम पई निहाती जरूरी। आसंतु एहाकु गोटे बढ़िया उदाहरण सह बुझिबा। भाभी नियंतु गोटे बगीचा पाइप, जेतेबेले पानी सेथिरे आराम रे जाउछि सेटा हेला नॉर्मल ब्लड फ्लो। एबे जदि पाइपटा को मझिरो टिके चिपी दिया जाए कौन हेबो? पानीर प्रेशर बढ़ी जीवो, ठीक ना? आम धमनी भितरे भी ठीक सेया हुए। जेतेबेले सेगुड़िक कोनोसी कारणरू सरू बा कठिन होई जाए सेतेबेले रक्तचाप बढ़ी जाए। हौ, एकथा तो बुझा पड़िला जे धमनी सरू हेले प्रेशर बढ़े, किंतु प्रकृत प्रश्न हेउछि धमनी सरू हुए काहेकि? एहार मूल कारण कौन? चलंतु एबे से विषय जानिबा। देखंतु आमे जो औषध खाऊ ताहा केवल बढ़ीथिबा प्रेशर को टिके कम कर दिए, माने लक्षण को दबाई दिए, किंतु प्रकृत रे समस्यार समाधान पाई तो मूल कारण जानिबा दरकार नुहे कि? एठारे किछि संभाव्य कारण दिया जाइछि, जेमिति कि थायरॉइड समस्या, मेनोपोज, एपरि कि दीर्घ दिनर मानसिक चाप, इन्सुलिन रेजिस्टेंस एवं किडनी समस्या। तेणु एहा कोनोसी गोटिए कारण पाई हुएनी, एहा पछरे अनेक किछि थाई पारे। आउ एही कारण गुड़िक भितरु मानसिक चाप बा स्ट्रेस गोटे बहुत बड़ कारण। आसंतु देखिबा एहा केमिति काम करे। जेतेबेले आमे बहुत दिन धरी चापरे रहू आम शरीर रे कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन बढ़ी जाए। एही वर्धित कॉर्टिसोल पुणी इंसुलिन रेजिस्टेंस सृष्टि करे। आउ थरे इंसुलिन रेजिस्टेंस आरंभ हेले सेहिठु ही उच्च रक्तचाप समेत आउरी अनेक समस्या आरंभ होई जाए। तेबे प्रश्न उठुछि इंसुलिन रेजिस्टेंस होउछि बोली जानिबे केमिति? आम शरीर यार एक स्पष्ट संकेत दिए। जदि अंटा चारि पाखरे माने पेट पाखरे चर्बी जमुची जहाकु विसराल फ्लैट कुहा जाए, तेबे यह इंसुलिन रेजिस्टेंस रो एक मुख्य लक्षण होई पारे। यहाकु हालुका भावरे नेबा आदौ उचित नुहे। एते सबु कारण सुनी व्यस्त हेबार किछि नाही, कारण सबुठु भल कथा हेउची एहार समाधान आम रसे घर ही अछि। प्रकृति आमको एमिति अनेक जिनिस देइछि जहा एथरे साहाय्य करि पारिबो। चलंतु सेही सबु आरोग्यकारी खाद्य विषय जानिबा। जानिचंती उच्च रक्तचाप विरोध रे आम शरीरर गोटे गुप्त अस्त्र अछि, ता ना हेउछि नाइट्रिक ऑक्साइड। एहार काम हेउछि आम संकुचित होई जाइथिबा रक्तनली गुड़िक को आराम देबा, माने टिके खोली देबा, फलरे रक्त सहजरे प्रवाहित होई पारे। आउ एही नाइट्रिक ऑक्साइड पई सबुठु भल जिनिस हेउछि बीट। एटा गोटे प्राकृतिक औषध भली काम करे, कारण एथिरे थिबा नाइट्रेट आम शरीर रे नाइट्रिक ऑक्साइड रे परिणत हुए। आउ सबुठु आश्चर्यर कथा, एहाकु खाइबार मात्र 15-20 मिनिट भितरे रक्तचाप कमी पारे। हेले मने रखिबे एहाकु कंचा किंबा प्राय 30 मिली रस करी पीले सबुठु भल फल मिले। आउ गोटे कथा, ऑक्सालेट जमा हेबा भय थिबारु एहाकु प्रतिदिन न खाइबा भल। बीट परी आउ गोटे जबरदस्त जिंस होछि रसुण, किंतु एहाकु औषध भली व्यवहार करिवार गोटे ठीक उपाय अछि। 2-3 कोला कंचा रसुण नियंतु, ताकु भल भावे छेची दियंतु, आउ अति कमरे 3 मिनिट पई सेमिति छाड़ी दियंतु। एमिति कले ही ता भितरे थिबा लाभदायक तत्वगुड़िक सक्रिय हुए। तापरे एहाकु खाली पेटरे खाइले सबुठु बेसी फायदा मिले। आमे समस्ते जानिछे जे हाई बीपी रे लुण कम खाइबा कथा, किंतु कथाटा केवल लुण कम करिवार नुहे, एहा होछि सोडियम और पोटासियम भितरे गोटे संतुलन रखिबार कथा। आमे जो पैकेट खाद्य प्रोसेस्ड फूड खाऊ सेथिरे बहुत मात्रा रे सोडियम लुचि रही थाए। तेणु से सबू को कम करी कदली और सबुज पनीपरिबा भाली पोटासियम रे भरपूर खाद्य को बेसी खाइबा दरकार। तेबे केते पोटासियम दरकार? विशेषज्ञों मतरे
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ସେମାନେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 4000 ମିଲିଗ୍ରାମ ପୋଟାସିୟମ୍ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ବି ଅଛି ଯାହା ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ଅର୍ଜୁନ ଛାଲ ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଉ ବିପି କମ୍ କରେ, ଡାଲଚିନି ବିଶେଷ କରି ସେଲନ୍ ଡାଲଚିନି ବିପି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟି ମଧୁ ହର୍ମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଇବା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ହେବନି, ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ କହୁଛି? ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ସିଧା ରକ୍ତଚାପ ସହିତ। ମାତ୍ର 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ କମାଇଲେ ରକ୍ତଚାପ 5ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଫରକ ଆଣିପାରେ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବ୍ୟାୟାମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିଲେ ଭାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ଏହା ଆମ ସ୍ନାୟୁକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ କର୍ଟିସୋଲ୍ କମାଏ। କିନ୍ତୁ କପାଳଭାତି ଭଳି ତୀବ୍ର ପ୍ରାଣାୟାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କେମିତି କରିବେ? ବହୁତ ସହଜ। ସିଧା ବସନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 2 କାନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନାକରେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଭ୍ରମର ଭଳି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 11 ଥର ଏମିତି କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି କମେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଶିଖିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନଜର ପକାଇବା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଯେମିତିକି ଚାପ, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଓଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଟ୍, ରସୁଣ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଔଷଧ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଭ୍ରାମରୀ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ଭଳି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ, ଚିନି ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ କାମ କରିବାର ସମୟ। ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବଡ଼। Please subscribe to our channel, like, share, and tell your friends about news and information.